पुरावनो सामुं तांगै दङ सामनु जेकक खहाय चाम्पाहार अकक सदरनि खुमलों अकक नहायचे बुबाग्रानि नाहारमुं थानसा जों 19टा हदानि बरकनो थानसा क्लायि चिनि हानो रक्षा माखे चिनि हानो रक्षा खायनान बागै पलिटिकली बो जों फाइट माखैनाय सोशली बो फाइट माखै बुबाग्रा म मेसेज न पिरो थामसा ओंखाय चिनि फाननाय जों बागजाक्ति इंगै दंखाय चिनि फान जों बुइबै लड़ाई खैनानि आरो थां सगैग्लाखै म इलेक्शन ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि चबा चेंगनानि बागै जे फाननि दरकार जे स्टार्टआपनि दरकार आबनो चेंगि रिउइनो तिनि जातिनि थानि बुबाग्रा सावो रांरि नांगिया दन दौलत नांगिया नरकानो समर्थन खायदि नरंनि समर्थन बाय नरंनि चुबामा बाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट नो जों चेंगि बिसिनो सरतेक्स समों खायने एडिसि सं मारो जदि न त्रिपुरा मत पाइखांके त्रिपुरा सरम बगै ताम पुइला ताम समों खायजांनाय त्रिपुरा सरम बगै तामो नां नरक जतन छियो त्रिपुरा सानि तिनि चाथाइनि अभाब नखुगनि अभाब लामानि अभाब तंथाइनि अभाब पुलिस मिलिटारि बाय निर्यातन अमरनो जों नायखलनाय आबोनि बागैनो जों स्टेट हुड नांगौ चिनि त्रिपुरारो एडिसिनि फातारो तंनायबो गोबांमा दंखो आ बरक रंनि एलाकानो थुंबै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मास नामनाय যদি চাকমারা যে দুজন ক্যান্ডিডেট পাওয়া হয়েছে সে চাকমাদের মধ্যে যদি মিনিস্ট্রির যে লেভেল থাকে যেমন বিধানসভাতে যে ধরনের একজন মন্ত্রী দেওয়া হয়েছে সে ধরনের কি জিতার পরে বা দুজন চাকমা যদি জিতে যায় কোনো পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? আমি একটা জিনিস বলি ত্রিপুরা মাথায় চাকমাদের যত অধিকার হালামেরও সেই অধিকার বিজয় রাঙ্খল একজন হালাম সম্প্রদায়ের উনি ওনার যে কমিউনিটি এখন উনি লিখেন এটা হচ্ছে হালাম এবং উনি আইনপিডি দলের সভাপতি আইনপিডি যদি কোনো দিন এই ত্রিপুরার যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহলে উনি মুখ্যমন্ত্রী হবে এখানে চাকমা দেববর্মা কি হবে এটা যোগ্যতার ভিত্তিতে হবে যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি চাকমাদের মধ্যে থাকে তাকে সিএম করতে হবে এডিসির মুখ্যমন্ত্রী করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই ত্রিপুরা মাথায় কোনো 19 হদা বা 19টা সাব ট্রাইবের মধ্যে ভেদাভেদের নীতি মেনে আমরা রাজনীতি করব না আমরা সবাই সমান সবার অধিকার এবং একসাথে একজোট হয়ে আমরা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব Any other question?